U Bogatiću su započete aktivnosti na realizaciji pilot projekta Principi reagovanja u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nesreća za opštinu Bogatić. Projekat predstavlja nastavak saradnje opštine Bogatić u međunarodnom konceptu Kresida, izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reke Drine i Drima, koji sprovodi Regionalni centar za zaštitu životne sredine za centralnu i istočnu Evropu. Osim opštine Bogatić, uključene su i opštine Mali Zvornik i Ljubovija. Na konferenciji su govorili Ivica Radanović, zastupnik udruženja Unije ekologa Podrinje Šabac, Miroljub Stanić, načelnik štaba za vanredne situacije opštine Bogatić i Tanja Jurišić, odgovorno lice za projekat Kresida ispred opštine Bogatić. Opština je, to smo od 2014. konkurisala na više projekata koji se dobijaju od raznih evropskih organizacija kao novčana pomoć za određene oblasti u zaštiti spasavanju i po određenim merama, tako da je opština do sada konkurisala na treći poziv IPE fondova, gde je zajedno prekogranična saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine i traženo je da se obezbede za rano upozoravanje i obaveštavanje sirene za uzbunjivanje. Taj nam je projekat još uvijek u toku i tu je nosilac ispred Srbije Institut Mihajlo Pupin i konkurisano je za prekograničnu takođe saradnju za nabavku GIS-a, programa kompletnog i još jednog buldožera za raščišćavanje terena, za uređenje obala, kanalske mreže i ovo. Tu su zajedno išli sa strane Srbije Mali Zvornik, Bogatić i Ljubovija, a sa strane Bosne i Hercegovine Bijeljina Zvornik i Fakultet Futura. Tako da su to dva projekta koja čekamo. Ovo je treći projekat, ovdje smo ušli u ozbiljnu priču, ide se često s njima na njihove sesije, predavanja, proučavanja, predloge, kako treba raditi, šta treba raditi. Imamo tu predstavnike, jer to se radi na nekom Drimskom slivu, gde su povezani Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Makedonija. Oni su Drim, a mi smo Drimski sliv koji se dopunjava sa sličnim problemima. I pogotovo mi ovdje u ovom delu reke Drine i u Bosni i u Crnoj Gori i Ljubovija, Mali Zvornik i Bogatić. Imamo i, tako reći, iste probleme, slično je sad sve stvar kako prezentujemo tamo projekte i koliko možemo da dobijemo. Kao odgovorno lice ispred opštine Bogatić za projekat Kresida koji se odnosi na izgradnju kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reke Drine i Drim. Za početak bih vas informisala o nekim pojedinostima vezanim za sam projekat. Projekat je počeo sa realizacijom 2014. godine, a prva stavka koje su opštine koje su učesnice samog projekta i saradnje imale mogućnost da i učestvuju i prisustvuju jeste Akademija za održivi razvoj i participativno upravljanje koja je realizovana u Veneciji u periodu od kraja septembra do početka oktobra 2014. godine. U samom projektu ukupno učestvuje 18 opština iz ovih 6 zemalja, znači po 3 opštine iz svake zemlje. Konkretno, kada je Srbija u pitanju, pored opštine Bogatić, uključeni su opštine Mali Zvornik i Ljubovija. Sam projekat ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u ovim slivnim područjima, zatim relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru kako bi efikasnije sprovodili svoje lokalne strategije i naravno planove vezane za održivi razvoj. Ovaj projekat konkretno finansira Američka agencija za zaštitu životne sredine, EPA USA, u saradnji sa regionalnom agencijom za zaštitu životne sredine na teritoriji centralne i istočne Evrope, odnosno REK. Naše predstavništvo se nalazi naravno u Beogradu, a koordinator projekta ispred REK-a Srbije je gospodin Andrej Dimitrijević. U sklopu ove saradnje započeta je, odnosno započinje implementacija pilot projekta koji se odnosi na principe reagovanja u slučajima elementarnih nepogoda i drugih nesreća za opštinu Bogatić.
U okviru ove saradnje partneri na projektu jesu udruženje Unija ekologa UNECO Podrinje Šabac. Sa nama ovom prilikom je takođe i predstavnik istog udruženja koji će nam nešto više reći o aktivnostima u okviru ovog pilot projekta. Ivica, izvolite. Hvala, ja bih da vas pozdravim u svoje ime, u ime udruženja Unije ekologa Podrinje Šabac, koje postoji od 2010. godine. Nastalo je kao rezultat projekta Dijalog Evropske unije i Srbije od civilnog društva. Regionalno smo organizovani, tako da pratimo geografski teritoriju nekadašnjeg Podrinjsko-Kolubarskog regiona i ovaj deo tamo Sremske Mitrovice, Mačve i tako dalje. Zašto smo mi se uključili u ovaj projekat? Naša saradnja sa opštinom Bogatić datira od pre nekoliko godina, još prilikom realizacije projekta Mudro korišćenje prirodnih resursa, koji je bio prekogranični projekat gde su uključene bile 3 opštine koje se nalaze na Drini, Bogatić i Bijeljina, Ljubovija i Bratunac i Mali i Veliki Zvornik. To je bilo pre 2-3 godine i taj projekat je uspešno realizovan. Posle toga smo organizovali ovde za zaposlene u lokalnoj samoupravi osnovnu obuku iz GIS alata, da bi se zaposleni obučili da lakše rade i arhiviraju podatke vezane za celokupnu opštinu Bogatić. I na kraju ovaj projekat smo se uključili takođe zato što smo imali iskustva sa upravljanjem rizicima prošle godine prekogranični projekat upravljanje prirodnih kazalnika koji je održan bio u Zasavici, koji je bio takođe prekogranični, gde smo stekli dragocena iskustva vezana za ovo područje. Vezano za sam projekat, o kome će nešto više reći gospodin Stanić, samo ukratko da kažem da je predviđeno da se održi serija predavanja u svih 14 sela opštine Bogatić, gde će se na tim predavanjima istaći svi ti principi reagovanja u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nesreća koje su vezane za ovo područje, a akcenat ćemo staviti naravno na poplave, pošto je to nešto što nas se najviše dešavalo u poslednjih nekoliko godina. Znači, bit će organizovano u decembru mesecu na 4 lokacije, ukupno za 14 sela, ta predavanja koja će pratiti i prigodna uputstva ili brošure sa dragocenim podacima kako se ponašati u takvim situacijama. Evo ovako, ja samo dopunim Ivicu, da ne bi bilo posle, pošto će vjerojatno to objaviti, znači raspored radionica u 14 sela opštine Bogatić ide tako što će biti u Badovincima zastupljeno Klenje, Očage, Sala, Stronomarske Badovice i odnosit će se na savete mesnih zajednica i direktore škola. To nam je bitan segment. U Crnoj Bari će biti Banovo Polje, Solja, Glogovac i normalno Crna Bara, takođe isti učesnici. U Glušcima će biti Metković, Uzeće i Glušce i u Bogatić će biti Belovac, Dublje, Bogatić, s tim što će tu biti prisutan i opštinski štab za vanredne situacije opštine Bogatić. Znači, pored savjeta mesnih zajednica i on će biti uključen u ovaj deo. Jednostavno, možda i lepše reći upoznavanja o situaciji i stanju na području opštine Bogatić. Mi smo imali procenu u ovom periodu, je istekao rok i mi smo ovaj projekat iskoristili da ažuriramo, da uradimo i bolje i kvalitetnije, nema razlike, razloga ne reći tako, ona je bila prva i početna i neki pilot, mislim da je sad urađena sasvim kvalitetnija i bolja procena, čak imamo i situacijni deo u proceni koji nisu prošli put imali, tako da su tu obuhvaćeni položaj karakteristike teritorija, procena kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, identifikacija opasnosti i procena rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, procena snaga, sredstava i preventivnih mera za zaštitu i spasavanje i normalno zaključci. Zaključci uvek idu po onih 15 mera, znači uzbunjivanje, evakuacija, poplave, prva i medicinska pomoć, RHB zaštita, zemljotresi, znači sav taj deo sa zaključcima šta treba raditi u sledećem periodu od 4 godine dok i procena je validna. Iz ove procene, posle toga proističu svi ostali dokumenti
radi se plan zaštite i spasavanja opštine Bogatić, radi se druga planska dokumenta, plan od poplava, plan od požara, svaki taj pojedinačni dokument. Ova procena jednostavno onako grubo rečeno je sadržaj kompletnog stanja u opštini Bogatić, šta je napravljeno, šta imamo, šta nam nedostaje. Znači, bez ikakvog uvijanja. O vodi se, recimo vodovodu se piše tako da ga ima samo u Bogaću, da ga ima u 2100 domaćinstava, da je to nedovoljno, da nam je voda neispravna u ostalim selima, da se mora ići što hitnije u realizaciju projekta čisto iz zdravstvenog i epidemiološkog dela, jer ovde spadaju u problemi, u rizike i epidemije. Znači, taj deo bez kanalska mreža mora se očistiti pod hitno, tu se preduzimaju neki, već od marta će biti preuzet jedan deo za ovaj deo Mačve, negde do Bogatića, ali će kačiti ovaj drugi deo Gluševca, Uzveća, Metkovića, od strane Šabačke opštine, čišćenje kanalske mreže i mi treba da radimo 6 trafostanica na području uz reku Drinu i 2 crpne stanice po 3 kubika u sekundi da bi mogli da prebacujemo vodu iz Drine i Save u kanalsku mrežu, što bi značilo mnogo i u samom elementu poplava. To je jedan deo. Drugi deo je svi instituti i stručnjaci tvrde ako bi imali vodu u julu, avgustu, junu u tim kanalima, bez obzira da bi je koristili za zalivne sisteme za poljoprivredu, što bi isto dobro došlo, da bi nam se za nekih 5 godina promenila mikroklima u tom području, da bi bila vlažnija, šta bi bilo kod govornih suvih noći, kad je sve, kad nema zračka, vazduha i ovo, ali da to ima i da se odnosi na biljni svet isto, da dolazi do promene, da to malo nama običnim ljudima je nejasno, ali struka kaže da je to neverovatna promena, recimo u roku samo od 5 godina se dešava, što bi bilo dobro. Znači, o svim tim stvarima to deluje preventivno da bi ublažili eventualno neke delove, obali utvrde koja je sporna, koja nam smanjuje svakodnevno, bukvalno u svakom većem vodostaju, u padu vodostaja obavezno gubimo jedan deo teritorije i Drina tako isto imamo geografski zato je tu bitan i taj geografski položaj i karakteristike opštine i ovo. Imamo probleme sa ovim saobraćajem, mi nemamo neki problem u opasnim materijama i ovo, ali to treba i imamo 28.000 vozila teretnih registrovanih na Pavlovića mostu, pređe godišnje prilike tu. Mi nemamo uopšte evidenciju šta nam tu prolazi, šta nam se dešava, što izaziva opet drugi problem. Svuda u svetu se prate te prevoze opasnih materija i tačno se kontroliše javlja službama određenim iz opštine u opštinu kako prelaze da bi mogli se prate. Mi ne znamo, tako da ako bi došlo do prevrtanja neke cisterne i ovo, ne znamo ni šta curi, ni šta gori, ni šta je eksplodiralo. Dolazimo u neke varijante da možemo pošljemo vatrogasce da izginu, mislim da jednostavno nemaju, nisu poneli adekvatno ni cedilo za masku, ni ovo, nego da ih još pomognemo da se uguše. Znači, to su sve neki problemi, silosi su recimo eksplozivni, što je za dosta sveta, to znam i prošli put sa ovim običnim meštarima kada razgovaraš, oni ne veruju, ali je brašno eksplozivno, znači u određenim momentima i svi silosi su u datom momentu. Tu nam je želja da sednemo sa savjetima mesnih zajednica, da porazgovaramo, da im objasnimo, da ispričamo se, da oni vide i plus pored toga svega, normalno, oni su zamisao opštine Bogatić štaba za vanredne situacije da oni su ujedno i poverenici u mesnim zajednicama, znači u naseljenom mestu, koji bi trebali da organizuju rukovode, da prenose naređenja, odluke štaba i ovo građani da javljaju da rukovode jednostavno i sa tom jedinicom opšte namene koje opština je dobila pravo da formira civilne zaštite, ali samo opšte namene. Znači, to je i plus direktori škola i ovo kao odgovorna lica za zaštitu spasavanja, oni su dužni da imaju poverenike svoje da postave i oni imaju jedan dobru dozu odgovornosti sad u ovim vremenima zbog elementarnih nepogoda, a koje mogu da se dese i sad ovog momenta da oni imaju ogroman broj učenika, kako bi to trebalo da se sklanja, kako da se izvuče, da se vodi računa i da se obrati što veća pažnja i edukacija i prema nastavnicima i profesorima ovo. Znači, to je, i to nam je zamisao da taj projekat na taj način realizujemo.